রাজধানী শহরে নিরাপত্তার প্রশ্নে পশ্চিম জেলার এসপির নেতৃত্বে শনিবার মধ্যরাতে আশ্রম চৌমুনি এলাকায় নাকা চেকিংয়ে বসে সঙ্গে ছিলেন সদরের ভারপ্রাপ্ত এসডিপিও আশিস দাশগুপ্ত, পশ্চিম থানার ওসি। এমন সময় একটি বোলেরো গাড়ি করে 4 জন যুবক প্রচন্ড মদমত্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে চালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তখন পুলিশ ওই গাড়িটিকে আটক করে এবং 4 জন মদমত্ত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়, কিন্তু তারা এতটাই মাতাল ছিল তাদের কোনো শালীনতা বোধ ছিল না। ঘটনার খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়, কিন্তু মদমত্ত যুবকরা সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং ছবি না তোলার জন্য অহংকার দেয়। পুলিশ ওই 4 যুবককে গাড়ি সহ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে পশ্চিম জেলার এসপি সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান, রাত্রিকালীন নানান অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চলবে। শান্তি সম্প্রীত নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশ প্রশাসন নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं ड्रिंकिंग ड्राइविंग के खिलाफ, तो हमने स्पेशल 5 नाका सर्व किया है पूरा सिटी में। तो जो भी 185 सेक्शन एमवी एक्ट का वायलेशन करता है, इसमें जो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग मना है, अगर जो भी आदमी पकड़ा जाता है इसमें सेक्शन 1 का एमवी एक्ट 10,000 रुपीज फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए 10,000 रुपीज फाइन है, और रिपीटेड ऑफेंडर्स को ऐसे फाइन बढ़ेगा। और इसमें हम लोग लाइसेंस भी कैंसिलेशन का सुविधा है, ये भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को पकड़ा है ऐसा सर? इस नाका में 1 पकड़ा है, और वेस्ट पीएस का नाका में 2 पकड़ा है, और एनसीसी पीएस का नाका में उधर भी 2 पकड़ा है। अभी और 1-2 घंटा हम करेंगे सर। आगे भी ऐसा अभियान जारी रहेगा सर? कुछ ना कुछ स्पेशल ड्राइव हम करते रहेंगे, एंटी ड्रग्स और पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोल, सरप्राइज चेक्स, होटल चेकिंग, ये सब जारी रहेगा। थैंक यू सर।